Hello friends, welcome to Things Memories. यो जुन देख्नुहुँदैछ तपाईले मेरो च्यानलमा मैले अलिकति सानो भ्लग बनाउने कोसिस गरेँ मेरो एन्टायर जर्नी जुन लोकसभा इलेक्सन को लिएर थियो. We had lots of challenges but somehow we overcame due to my team. मेरो जो टीम मेंबर्स थे मिस्टर चौबेजी, यसनजी, मेरो जो ड्राइभर थियो helped me a lot to overcome the challenges. It was fun having with those beautiful team. हाम्रो अलिकति असुविधा चाहिँ जुन 26 तारिक जुन इलेक्सनको टाइममा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो. जुन पहाड घुमियामा अलिकति मुखपलदेखिको नै सुरु गर्न सकेन, मसिन खराब भयो. तर दुर्भाग्यवश त्यो भयो इन्सिडेन्ट. तर वी ओभरकेम एन्ड वी ह्याड फन. जुन पोलिटिकल राइट छ मान्छेको जुन राइट टु भोट छ त्यसमा हामी धेरै खर्च्यौँ. वी होप यो भिडियोको जरिया चाहिँ मेरो जर्नी जुन धेरै अप एन्ड डाउन थियो त्यो जरिया चाहिँ म तपाईँहरूलाई केही पलहरू देखाउन जाँदैछु. र अन्डर सेक्टर 21 फाँसीदेवामा जुन ड्युटी गरेँ त्यसमा चाहिँ मजा आयो. थ्याङ्क यू. Keep watching the entire journey. चौबी जी कुछ बोलिए. गर्म है, माहौल गर्म है, वेदर भी गर्म है. हम लोग वोट का ड्यूटी कर रहे हैं. और आपका जो सेक्टर एरिया है तो घोषपुर सेक्टर 21 घोषपुर कौन कौन सा है, कृपया आप उस पे स्मरण करेंगे. 8 स्कूल हम लोगों के अंडर में है. जो उसमें कुचिया जोत, तेतलीगुड़ी, सोस्तुजोत, पहाड़ घुमिया, स्टेट और रायकोटा सब ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं. 3-4 दिन से एकदम राउंड लगा रहे हैं. अभी सेमीफाइनल फाइनल बाकी है. সেমিফাইনাল আর তুমি কিছু বলো. হ্যাঁ, ওয়েদার খুবই গরম আছে. তো এসিও কাজ করছে না. এসিও কাজ করছে না. আমরা কাজ করে চলছি. 8 দিন বাকি আছে ফাইনাল ভোটটা করার জন্য. আমরা আমাদের যথাসাধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ডিউটিটা করছি. ভোট কবে তাহলে? ভোট 26 তারিখ আর 24 তারিখ. 24 আজকে 24 আজকে 24 25 কালকে সেমিফাইনাল, আজকে কোয়ার্টার ফাইনাল. আজকে কোয়ার্টার ফাইনাল. কিন্তু আমাদের জানো এখানের মধ্যে যে মেন আমাদেরকে কোথায় কোথায় যে যে হচ্ছে কে নিয়ে যাচ্ছে বলো তো? কি হারুন বাবু. এই যে হারুন বাবু এটা ভাইটাল লোক কিন্তু আমাদের. উনি ছাড়া আমরা হাঁটতে পারবো না কিন্তু. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের মাহৌল. এইটাই তো এটা মাহৌল. এটা আমাদের সঠিক জায়গা সঠিক সময়. আর এই যে আমাদের পুলিশ বাবু আছে. হ্যাঁ, পুলিশ সেক্টর আমাদের রঞ্জিত বাবু কিছু বলেন. গরমের মধ্যে আমরা তো ইলেকশন ডিউটিতে বেরিয়ে গেছি. গরম, যাই হোক সুষ্ঠুভাবে আমরা ডিউটি করবো. আমরা আজকে কোয়ার্টার ফাইনাল মাত্র শুরু হয়েছে. হ্যাঁ, কালকে তো শুরু হবে. কালকে সেমিফাইনাল রয়েছে. ফাইনালের দিন তো সেই কিছু হবে, একটা খুব ভালোই হবে. মস্তিতে খুব মজা মস্তির মাধ্যমে যাতে ইলেকশন ডিউটি সুষ্ঠুভাবে করবো না এটা তো করতে পারবো এটাই আশা করছি আমরা. দিকে ঢুকবো মনে হচ্ছে. ठीक रास्ता का हाल त बुझ्नै हुँदैछ तपाईँहरू. हेर्नुहोस् ट्याङ ट्याक ट्याक ट्याक. उहिले फेभिकलको एड आउँथ्यो नि त्यस्तै हुँदैछ. राजस्थानमा गाडी हिँड्थ्यो नि रेतमा समोट लाग्दा त्यस्तै चल्दैछ. तर हाम्रो जो जोस छ त्यो अलिकति कम्ती हुँदैन. हामी वी आर अ फाइटर. हामी सबै एउटा टिम हो. कोही यहाँ ठुलो छैन, कोही सानो छैन. हामी सबै एउटा टिम हो. सो त्यो टिम वर्कले नै हामी चल्दैछौँ. लेट्स सी के हुन्छ. च्यालेन्जेस त आउँछ लाइफमा हो, हामी फेस गर्दै जाने. अब यहाँ अलिकति हेर्नुहोस् त एउटा राम्रो चिज अनारसको बारी छ. यतापट्टि पनि अनारसको बारी रहेछ. तर अब राति चाहिँ भोलि राति 25 तारिकको राति चाहिँ एकदमै भाइटल हुन्छ हामी सबैलाई. किनकि सेफ अराइभलदेखिको लिएर इभिएम मसिन्सको कुन प्रकारले हामीले ध्यान राख्नुपर्ने त्यो सबै चिजहरू हामीले याद गर्नुपर्छ. सो यही चाहिँ च्यालेन्जेस छ. बाटो सानो छ तर हाम्रो मन
हाम्रो यहाँ ड्राइभर दाको जुन उयो छ हौसला छ एकदम बुलन्द छ एन्थु छ सो लेट्स सी के हुन्छ अगाडि हेर्दै गरौँ अनि भन्नुपर्छ आज मिटिङमा बस्ती इलाका म बगानको लिफ्ट लिँदै जाँदैछु बाटो चाहिँ खतरा छ है मेरो प्याकिङहरू हुँदै स्लिपर ए बेडिङ यही प्याकिङ भइसक्यो सामान कतिवटा हालिसक्यो प्रो लान्छु मोइस्चराइजर लाउँदै सनस्क्रिन लाउँदै भयो नडराओस् भनेर ढिलो भइसक्यो होला म चाहिँ गाडी आइपुगेको छैन के हो खाजा हालिदिँदै गर्छु खाजाहरू हालिदिँदै गरेको डिसिआरसीबाट सामान सबै रिसिभ गरेर अब हामी प्रस्थान गर्दै बोलेको दिनभरि थाकेको यसरी राति हामी जाँदै सबै बुथहरूमा पस्दै सब बुथहरू भिजिट गर्दै 2 बुथमा हामी भिजिट गरिसक्यौँ तपाईँको हेडक्वार्टर कहाँ आएको दुर्गा मन्दिर अहिले चम्काइदिनुपर्छ गर्दै অন্তত এন্ড হয়ে গেল সো কেমন লাগলো এক্সপেরিয়েন্স হ্যাঁ ভালো অসাধারণ এত তাড়াতাড়ি বাড়ি যাচ্ছি অসাধারণ খটাখাটনি अल्टिमेटली हामीले शेष गर्दै सेक्टर ड्युटी अन्त अब घरको लागि प्रस्थान गर्दै वी ह्याड फन ल है किप वाचिङ अस किप लभिङ अस अब ड्राइभरलाई यसो भेटेर बिदाबारी गरेर निस्किनुपर्छ तिर पस्दै কেমন লাগলো এক্সপিরিয়েন্স দারুণ লাগলো এই ফোন ছাড়ো বলো ফোন ভালো লাগলো ফোন না কি ভালো লাগলো ছাড়ো ফোন ছাড়ো পরে কি সঞ্জিত কি খাচ্ছ এই যে পোলাও দিয়েছে পোলাও আর মুরগি মাংস মুরগির মাংস অন্তত সেক্টর অফিসার শেষই হলো না चौबे जी कहाँ खा रहे हैं चिकन चिली और पुलाव वाह
सबैजना आफ्नो आफ्नो घर लाग्दै अल्टिमेटली हामी सबैले नै खतम गरे आफ्नो ड्युटी। र थ्याङ्क यू सो मच एकछिनको लागि मसँग बिताउनु भएको यो केही पलहरू। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच তোমরা সবাইকে ধন্যবাদ ফর অ্যাকসেপ্টিং মাই টেম্পার সব। হ্যাঁ এইদিকে ওইদিকে বলেছি হয়তো, সরি ফর দ্যাট। কিন্তু মজা আসছে না, লাগছে সাফাই জানা। ভাবছিলাম কি 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 ভাবছিলাম যে সময়টা কাটতে অনেক কষ্ট হবে, হ্যাঁ। কিন্তু টিম ওয়ার্কের ফলে হাসি মজা করে আমাদের সময়টা কেটে গিয়েছে কাজের মধ্যে দিয়ে। হ্যাঁ খুব ভালো লাগলো। এই তো একদম চুপচাপ। তোমার নাম কি হরেন রেখে দিয়েছে? বাবা মা রং নাম রেখেছে, চুপচাপ রাখা দরকার তোমার নাম। হ্যাঁ নামটাই চুপচাপ। তুই কি করছো? খাটাখাটনির পরে একটু কাজু কাজু খাচ্ছি। देखो देखो 24 फॉर्म में आ रहा है। अभी होना चाहिए था ना पूरा बोतल वोटल, এখন হওয়া দরকার। सबैजना आफ्नो आफ्नो अत्र खोज्दै जाँदै। थ्याङ्क यू सेक्टर 21। जसो तसो जे भयो बोल टुटी माफ। चलो बाय, गुड नाइट गुड नाइट। Why did he come now? Oh, Papa finished. I want to open it. Hello, Rebecca. We're not school. We wanted to go to the playground. So Back to pavilion. Thank you. Let's go party. Where? Never been over